میں کیا واتم سراسر میں کیا واتم سراسر پنن حق دم برابر کرنی چھا میں سخاوت گناہ چھڑت توتامت کرنی چھا میں سخاوت گناہ چھڑت توتامت नमस्कार आत्माराम जी। नमस्कार। दोपु मारा तुई क्या वदसी हान मारा हास मारा छुस पस पस सड़ा वदस तमेक कारण बस मारा ये मारा वुचम पन्न औलाद कित कन अमिस माजे वत पे त्रावान क्या मारा असम नो उम्मीद से म्यान मरन पत करन यम औलाद मेन पन्ने माजे सत युथ व्यवहार ये मारा कलयुग आजकल कुस औलाद पन्निस मलिस माजे मानजान प्रथ अखा माया जालस मज वलन आमुत अत मज क्या सोचने वह मारा छुस बह दहस अख विनती करुन यसान बह मारा छुस दपान मे मुशराव सोरी ये मे पन्नि जिंदगी मज कोर या ग्रो बह मारा छुस न पन्नि अर्धांगनी हुंद ये हाल वुचित हेकान अवै से आत्माराम जी वनान सोनु यो गोस ठीक तिकाज बर्त सती तम सज आशिन सती सपदान पत के सो कहिंदन अथन तल लगान हान मारा मत मारा वो तो सेत नतीजस पे यथ कलयुगस मज गि मर्दस सत तम सज आशिन तो सरगवास खसन नत सह वाव गलन लगान वुच मारा क्या क्या कोर न अम माजी हिंद बापत यमन औलादन बापत मगर मगर ये मारा माया जालस मज तिथकन वलन आमत कि सोरी गो मुशित दपु मारा आत्माराम जी मगसु ज्यादा वदस पुशरयु तयस तम आस तहंद खतर खबर कुस रुत चार कोरमुत तिकरित यम पन पाप करम नत अड़ खुश किस्मत तम तमन पन औलाद खोरन तल मरान मे मारा दिसे पन्न औलादन पन किन रत संस्कार मगर मगर क्या पता यम गसन माया जाल किस लोबस मज ईद गरक यम रोज कहीं याद तवे मारा यसान यह पेंशन केस गोसम सेटल गसुन ताकि ताकि तस बिचार हिंद बाकी वरी नेरहन आराम सान नत
نت مہراج پیشناونس یم اولاد وتہ وتہ. کیا مہراج چھُکھ ونان ژےٚ گوٚو نا وُنہِ تہِ یہِ پینشن کیس حل. پاپ پنٕنۍ تہِ بیٚیہِ نہٕ کینٛہہ. کٲشِر حد چی میٲنِس دوستس پٮ۪ٹھ وۄمید ٲس سُہ مہراج چھُنہٕ میٲنۍ کتھٕے بوزان. تس مہراج چھُس بہٕ جِن باسان. اہن سا توٚتام چھُ صحیح. اچھا سُہ کِتھ کٔنۍ کرِ یقیٖن زِ ژٕ چھُکھ آتما رام تِکیازِ سمسارس برونٛٹھ کَنۍ چھُکھ ژٕ سۄرگہٕ وٲسۍ گوٚمُت. تہِ مہراج چھُ صحیح مگر مےٚ تہِ مہراج چھِ مجبوٗری. بہٕ مہراج ترٛاوٕ نہٕ سُہ وۄنۍ یوٚتانۍ نہٕ سُہ میٲنۍ کتھ بوزِ. تِکیازِ بہٕ مہراج ہٮ۪کہٕ نہٕ وۄنۍ پننہِ آشنہِ ہُنٛد اوٚشارُن زٔرِتھ. دَہہِ دیٖنے تار مگر وۄنۍ یی ژٕ کیس أنٛزرٲوتھٕے واپس تِکیازِ ییٚمہِ یوکُن یی نہٕ ژےٚ وۄنۍ پرٛتھوی پٮ۪ٹھ وسنُک اِجازت دِنہٕ. امیُک تھٲیِو ژٕ خاص خیال. اچھا نمسکار. نمسکار. بابو رام سُہ بُزدِل کھوژٕ بٔڈِ تس آسہِ راے سُہ بنہِ بیٚیہِ یوٗنینُک پریزیڈنٹ. تٔمِس چھس راے گووِند جوٗ. یس سر. بابو رامس گژھن زنگہٕ نِنہِ کٔڑِتھ گووِند جوٗ. یس سر. سُہ گژھِ نہٕ کُنہِ تہِ صوٗرتس منٛز یوٗنینُک صدر بنُن. یس سر. تس گژھِ ناش کرُن گووِند جوٗ. یس سر. یس سر یس سر یس سر صرف چھُکھ یس سر کران. یس سر گوٚو یہِ بیزار. زنگہٕ کڑہس مگر کِتھ کٔنۍ؟ کانٛہہ کمزوری؟ نو سر. کباب چاے؟ نو سر. کھنٛز رٹان؟ نو سر. ہوٹل ووٹل؟ نو سر. تیٚلہِ ٲسۍ زنگہٕ کڑہس تہٕ کِتھ کٔنۍ بیوقوٗف. پرپگنڈا مہراج پرپگنڈا کردار کشی. مگر تس نَے کانٛہہ کمزوری چھنہٕ. چھس مہراج چھس. بابو رام مہراج چھی کھوژٕ بوٚڑ. تۄہہِ مہراج چھو پتہ تٔمِس کیٛاہ سپُد آز میٖٹِنٛگ منٛز. کیٛاہ سپُد یکدم؟ میٖٹِنٛگ کران مہراج اوسُے سُہ تٔمِس تھا آتما رامس سۭتۍ کتھ کران. پتہٕ مہراج ژوٚلُے سُہ میٖٹِنٛگ ترٲوِتھ پاگلہٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ اوس کرٛکہٕ دِوان. ہیا ژٔلِوو ہیا آتما رامن آتما دیا کا ژٔلِوو. گڈ ویری گڈ گو یہِ چھِ کتھ. أمِس مہراج چھُ کُستانۍ جِن پرٛکس آمُت سُے چھُ سون پرپگنڈا. أسۍ انو جِنہٕ پیٖر سٕنٛز شہادت زِ بابو رامس چھِ کۄستانۍ خطرناک آتما شریٖرس منٛز ژامٕژ. مُلٲزِم کرنہٕ اتھ کتھ پٮ۪ٹھ اعتبار؟ سٲرسٕے دفترس منٛز چھِ شمٲلۍ گٔمٕژ. بابو رامس چھُ جِن ژامُت تہٕ سون سورُے پرپگنڈا گژھِ أتھۍ کتھِ پٮ۪ٹھ بیٚہس. گوٚو اتھ شربت چھُنہ اسہِ ببرِ بیول ہنا زیادے پہن تراوُن. پتہٕ وٕچھتو کھیل. گڈ ونڈرفل ویری گڈ. اتھ پلانس پٮ۪ٹھ کٔرِو فِل فور عمل درآمد شروع. ڈسمس. گووند راما رائے پاون بابو رام تم رائے بہ گوس پھٹ سہ وٹ کھور دمے فکری تری بابو رامن کت پٲٹھۍ زیوٗن الیکشن. مے ونان ژٕ ہاوکھا مےٚ شٲطار میرے دلدار چلو چاند کے پار چلو چاند کے پار چلو. گۄنٕے کیا گژھِ تلے تولیہ دِ سۄ چھو مےٚ چھٔجمٕژ. بہٕ کمہِ سۭتی وتراوٕ یہِ شریٖر؟ أتی چھو میٲنۍ دوٗدۍ سۄ چھو چھٔلِتھ تمی سۭتۍ وتھرٲیِو پان. بہٕ وتراوان چلنہِ امہِ دۄدِ سۭتۍ پنُن شریٖر. نمسکار بابو رام جی. نمسکار. آتما رامٕنۍ مےٚ چھُ پرٛٮ۪تھ کتھِ منٛز باتھ روٗمس نمسکار بسترس منٛز نمسکار. نمسکار کِہیٖنۍ ووتٕے نہٕ. کھوٗژِو بابو رام جی کھوٗژِو مہٕ.
بابرام جی میری کت بوزو گو پینشن کیسس کھور آمت مے کش تو یہ کھور میری زندگی کھور ہے میں کیوں کورمے آتما رامان میں تھاوتا ہی بابرام جی بہت بڑا آشا ہے تہ نش آمت اگر تھی بوزو میون مسل تیل اد نا یہ زہن تہ کون سی آتما کیسی آتما واٹ آتما بابرام رٹ کور دروازہ بند کر و شرار تلیو بابرام کرو شرار جان گو بابرام اگر تھی کھوسو مین کت بوزو پنس دوست کت بوزو یہ کیا بولی بہانے کا دوست یل دوست بکاری تیل کس دوستی گئی اے آتمارام جی ہے یار بلائی لگی سون اور دور دیتی جبنی ہے پاسا وطرا شریف ہرگز گوڑ بوز مین کت کی بوز گسکر کرن کیا چھ یہ نگے شریر ہے کٹاو سرسی محلس مز This point may be noted, Your Honor. آتما رام چھ مت یہ کون سی آتما ہے کس کی آتما ہے کیسی آتما ہے بچھس نا آتما ولی یار ثبوت کیا چھ سے سکت چھ کس سسا پن مین ارداگنی مین کونوتی کونئی یہ نسا یہ نا تیلی باس یس پہلگام سۭتۍ ٲسٕے آسان آئیس لٹ ہے آتما رام ہے تو چکا آمد پر لوگ پڑی یاد لوگس ایسے پانچ دن جدائی کرنے خاطر بابرام ژٕ کر میٲنۍ کٲم کِنہٕ نہ ہائی کیا گو گستاو جون کیا دلیل کیا دلیل ہائی کیا گو ہمیں کس رات پہ بھئی وہ کیا تراٹ اے میرے بھئی تراٹ کو نہیں میری نہیں پستائی نہیں کنی آتما بن کے جاؤں گا بھاگو بن کے جاؤں گا بھاگو بنا کے جاؤں گا تیری آتما میری آتما تیری رام میری رام اس کی رام اس کی رام اس کی رام اس کی رام جاؤں گا آتما بنا کے جاؤں گا آتما بن کے آؤں گا آتما بنا کے جاؤں گا آتما بن کے آؤں گا بابو رام بن کے آؤں گا آتما بن کے جاؤں گا آتما بنا کے جاؤں گا بابو بن کے جاؤں گا اس کی جاؤں گا اس کی وُر زن زیٹھیم لکٹ موسوم چھس بہ ما مر پگہے یہ کیسا مل چھنو پت کن ترومت تہ گژھِ میتھ روزن تاکہ مے روزِ پرتیت تو اسے کیا روز ماج سۄ چھا کم ساری ماج کیا میں کروں حد تیلہِ کٔرۍتو بیٛاکھ خانٛدر سُیت روز بہٕ تۄہہِ سۭتۍ یہ کمن کتن چھو تُہۍ جواب دِوان تمنے کتن یم چٲنۍ مٲلۍ زنان مرنہٕ پتہٕ چانٮ۪ن بایَن سۭتۍ کرِ سُہ چھُنا مۄہنیوٗ ہٮ۪تھ الگ کمرس منٛز رنان تہٕ زِندٕ روزان مگر کاکلی سو چھُ مرد موہنیو وۄنۍ چھس زانان زِ بہٕ چھس زنان موہنیوٗ مگر بہٕ چھس یہِ تہِ زانان خانٛدار مرنہٕ پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ پزِ مےٚ زِندٕ روزُن مےٚ کتہِ ووٚنُے ژٕ روز زِندٕ مگر ٹاٹہِ سۄرگواس گژھنہٕ پتہٕ گژھِ اسہِ پتہ لگُن زِ تٔمۍ کوتاہ چھُ پتھ کُن تروومُت تُہنٛدِ مٲلۍ چھِ پتھ کُن ترٲومٕژ لیٖلاوتی تہٕ لیٖلاوتی ہٕنٛدِ زندگی ہٕنٛدِ گُزارنہٕ باپتھ چھِ کم قلیٖلا پونٛسہٕ
لیلاوتی ناو بینکس مز تھمت بس دب میں پکان کون چھک ہمس سرسی یپ کر دس کر سون تہ دائی کاکن اہنی اس نویں بچور کتھے کر تسن کس تس ماج یہ ماج کریم یم سارے رۄپیہِ تٔمِس نیٚچوِ سٕنٛدِ ناوٕ منتقل یُس عدالتس منٛز یہ اقرار نامہ رجسٹر کرِ زِ بہٕ ہسا کرٕ ماجہِ ہٕنٛدۍ یِم سٲری لوازمات برداشت یم تٔمۍ سٕنٛدِ زندگی ہٕنٛدِ گُزارنہٕ باپتھ ضروٗری بنان چھِ تس سٕنٛز وُمر وٕچھِتھ کٔرۍتو وۄنۍ تُہۍ پانہٕ ؤنۍ مشورٕ آنند ہی آنند مز بلائے اگر ملازمن یہ فکری تاری سے یہ کرسی کس سے آسان تم دن زان کنس پن ووٹ پان من وتھک لوٹ اد شکر تس دائی سند زون سر بابو رامس نے آتما رام سند بوت اگادی گھا تس کت گھا فریکچر تو اس کت زینو سر مے اخ مشور یکدم گووندو یکدم سر یہ ساری مہربانی امس آتما رام سن آتما ہز یس بابو رامس اگادی گئی تو تمس مرا گئی ام سخ بدنامی تو اس تل پور فائدہ امیک مگر یہ آتما کس یہ چھاتہ کھانا کن تو یہ آتما رام کس نمسکار بچس آتما رام گووندو آتما رام جی مرا کرتو کھما مرا تہند سیوک یعنی تہند تابع دار مرا ونو کیا کرو مرا کرو تی بالکل بالکل مارا گووند جی مارا ٹھیک ونان آتما رام جی گوڑ ٲسنو تۄہہِ نو کرسی مبارک تھینک یو ویری مچ شکریہ شکریہ آتما رام جی گوڑ سنبھٲلِو تُہۍ دۄشوے دم تہٕ آرام سان بوٗزِو میٛٲنۍ کتھ بہٕ ییٚمۍ سٕے پنٕنۍ دٲدۍ کانٛگٕر ونان چھُس سُہ چھُ یا تہِ پاگل گژھان نتہٕ بے ہوش اوے کِنۍ چھُس سٮ۪ٹھاہ تنگ گوٚمُت وٲنِج چھم پھٹنس آمٕژ اگر نہٕ تُہۍ تہِ میٛٲنۍ کتھ بوٗزِو تیٚلہِ کرٕ بہٕ خودکشی تہٕ بد آتما بٔنِتھ کرٕ سٲرسٕے ناش نہ آتما رام جی تیز کت مہ کرو آتما ہتیا مہ کرو تہ مرا گو پاپ دم سنبھٲلِو تیٚلہِ چھُوٕ بوزنہٕ خٲطرٕ تیار یس سر وائی ناٹ سیوک رام جی مےٚ چھِ 35 ؤری سروس رِٹایر گژھنٕکہِ دۄہ گوس سورگواس پینشن کاغذ گٔیم نہٕ تیار أکِس کلرکہٕ سٕنٛز غلطی سۭتۍ گٔیم پٔتِم 29 ؤری سروس بریک اَوٕ کِنۍ میلہِ میانہِ آشنہِ صرف 5 ؤرین ہُنٛد پینشن تُہی ؤنۍتو چھنا یہِ سراسر ناانصٲفی انیاے بہٕ چھُس وۄنۍ تۄہہِ نِش انصاف منٛگنہِ آمُت گووند جی یس سر آتما رام سٕنٛزِ آشنہِ دِیِو یوٗنین فنڈ منٛز 2 لچھ رۄپیہِ یُتھ یہِ ٹنڈے ختم گژھِ خبردار چھُ سیوک رام جی یُتھ نہٕ یہِ کتھ دُبارٕ کرکھ اگر مےٚ سروس دوران اتھٕ یلہٕ آسہِ ہا تروومُت مےٚ آسہٕ ہن پہاڑن برابر رۄپیہِ جمع کٔرمٕژ تیٚلہِ کیٛاہ مہراز چھُو تُہۍ یژھان نیاے انصاف گووند جی یس سر انصاف کیٛاہ گوٚو انصاف مرا یہ مرا اگر تھی اچھا اچھا یمن دِیِو انصافُک مستقل پرمٹ یُتھ نہٕ یمن سُہ زانٛہہ رِنیوٗ کرُن پیٚیہِ یُتھ یہِ بلاے ختم گژھِ مگر جناب سُہ کِتھ پٲٹھۍ پہلگام ڈوجنس منٛز چھُ اکھ کلرک چمنہٕ کھر تٔمِس چھِ میٲنۍ تمہِ ؤری کاغذ دبٲوِتھ تہٕ قلم سۭتۍ ژوٗر کٔرمٕژ تِکیٛازِ سُہ اوس رُشوٕ رٹان توے کِنۍ اوس مےٚ تٔمۍ سُنٛد سیار خراب لیوٗکھمُت گووند جی یس سر چمنہٕ کھر نیوٗن یکدم ڈسمس کٔرِتھ تہٕ صُبحٲے یِوُن بونٛچ تہٕ کھٲلِوُن آتما رام سٕنٛزِ آتمایہِ بلی
यस सर بہٕ بلی ژھانڈان بلکہ انصاف ژھانڈان چمنہٕ خر بُلٲنٲیُن یوٗرۍ تہٕ میٲنۍ کاغذ کٔرِو تیار تہٕ مےٚ ؤنِو بہٕ کَرٕ یِمہٕ تۄہہِ کیٛاہ کرنہِ مہراز یور تُہۍ کیٛاہ کرنہِ یِم یور أسۍ مہراز سوزون چمنہٕ خرٕے توٗرۍ فایل ہٮ۪تھ تور کوٚت یی تپالہِ پتہ دے سُہ بُلٲنٲیُن یوٗرۍ یہ تہد آگے آسہِ تِکیٛازِ مےٚ چھُنہٕ توٚتام واپس کھسنُک اِجازت یوٚتانۍ نہٕ بہٕ یہِ کیس أنٛزراوٕ مےٚ چھِ پرٛتھوی پٮ۪ٹھ سخ عذاب بہٕ نیرٕ بہٕ یِمو نَیہِ ہفتہٕ ییٚمی دۄہ ییٚمی وقتہٕ ییٚتھۍ جایہِ واپس اچھا نمسکار گووِنٛدو چمن لال خیر جناب خیر نہٕ کھر ؤنِو چمنہٕ کھر بکواس کر بنٛد اگر یہِ کتھ ییٚمہِ کمرٕ منٛزٕ نٮ۪بر درٛٲیی یاد تھٲیزِ بہٕ ونجہِ برس بہٕ ونجہِ تٔمسٕے آتما رامس دِمت بٔلی نمسکار نمسکار مہراز بندگی مہراز فایل میٲنۍ چھا تیار تہٕ تیار مہراز مےٚ مہراز گژھِ شمال کر چمن لال تل سا یہ فائل کھول چمنہٕ کھرا یہ کیا یہ چھنہٕ سۄ فایل بہٕ مہراز ونو پوٚز مےٚ مہراز ٲس تُہنٛز سۄ اصل فایل تمہِ دۄہ گرٕ نِمٕژ ییٚلہِ مےٚ تۄہہِ سیار خراب لیٖکھِو پتہٕ ژٔج مےٚ سۄ فایل وۄنۍ مہراز بنٲو مےٚ نٔو فایل ڈُپلِکیٹ فایل مگر رِکاڈ چھُو أنٛدرٕ اصل یعنی نقل بمطابق یہِ اصل وۄنۍ یہِ ژےٚ کوٚرُتھ تہِ کوٚرُتھ جان کوٚرُتھ مگر اَسہِ برونٛہہ کَنہِ بہٕ وَن أسۍ چھِ قونوٗنٕکۍ محٲفِظ بہتر جناب بہتر تا کھول بہٕ وٕچھا أنٛدرٕ کیٛاہ چھُس بہتر مہراز أکیٛاہ مہراز مےٚ مہراز ٲس گۄڈٕ حق وٮ۪نتی تۄہہِ کیٛازِ کوٚروٕ یوٗت کشٹ تُہۍ اگر سیٚدِ سیوٚدُے میٛٲنسٕے دفترس منٛز ٲسِو آمٕتۍ بہٕ کرٕہا سورُے پانے چمنہٕ کھرا غلط بیانی مہٕ کر چمنہٕ کھرا نرگس منٛز آسی جاے بہٕ آس نا تمہِ دۄہ ژےٚ نِش پہلگام ڈِوجنس پٮ۪ٹھ ژےٚ دِیُتنا مےٚ آشواسن زِ بہٕ سوزناوٕ پانے ہیڈ آفِس فایل آز کتھ چھُکھ یب ہٮ۪وان مےٚ مہراز چھُنا نٔسیان مےٚ اوس پِتاجی سۄرگہٕ تہِ نٔسیان مےٚ زن چھُنہٕ یادٕے پٮ۪وان کر ونیو تۄہہِ ژےٚ کتھ پیٚیی یاد ژٕ اوسُکھ گۄڈٕ پٮ۪ٹھے بد دیانت بد ذات کھوژمُت تہٕ آز تہِ چھُکھ تِتھُے نتہٕ کرہٲکھ نہٕ ژٕ یِژھ حرکت ژٕ میٲنۍ فایل ژھٕنہٲکھ زٲلِتھ کلٲرٕک چھُ آسان امانت دار مگر ژٕ چھُکھ بے ایمان آ تُہۍ مہراز چھِو پزر ونان بہٕ مہراز چھُس بے ایمان توے چھُس پننہِ سٔروِس کیریرُک بچاو کرنہٕ خٲطرٕ ہر ہمیشہٕ یہِ قلم تھاوان اتھس کٮ۪تھ تہٕ بازے کلٲرکن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ پٔتھۍ کِنۍ کنس منٛز تھاوان وۄنۍ مہراز چھِ مےٚ یہِ فایل نٔو بنٲومٕژ تُہۍ وٕچھتو ٹھیٖک چھا وارٕ پٲٹھۍ دیٖتوس نظر سوجل ؤنِو مہراز ٹھیٖک چھا مہراز امیُک آرڈر مہراز کڑِ چمن لال وۄنۍ فِل فور مےٚ مہراز چھُ تھوٚومُت سورُے تیار ڈی وی تیٚلہِ وَن تہٕ مےٚ کتنس سُہ دستخط کرُن یتھ جناب چھِنا باقٕے اہم دستخط تہِ کرٕنۍ کم دستخط تہٕ کٕہٕنۍ دستخط مےٚ مہراز گژھِ شمع کرٕنۍ یتھ چھِ تٔمِس ڈایریکٹر صٲبٕنۍ دستخط ضروٗری آ جناب آ رینا صٲبٕنۍ دستخط چھِ یتھ ضروٗری مگر
मगर रेना सब से गो जमाना मूजमत तस गो ना कार एक्सीडेंट अहन मारा तो मगर तम सुन दस्खत जरूरी तिकाज बनान आ दौरान मा तुम कुन जाए बकवास कर बंद चमन खरा खामोश गोविंदजू अमुक का हल जनाब आ क्या आत्मा राम जियन आसे कुदरती तौर अमे खजान मज अत वरियस दौरान तनख्वाह कोड़मुत पज पे अत बुनियाद पे मारा करो डायरेक्टर साहब ने बदल तुम दस्खत वनान क्या डायरेक्टर साहब ने बदल दस्खत सो गबन की चमन खरा डाम लाग बसो तुम सारनी वार्निंग दिवान अगर न मोन केस जल्दी तैयार करू तेल कर हत मारा तुम क्या मारा शस्ती खाना पानस तुम मत मरबे तो परवाह मारा करो सारी काम पाने करो ये फार कर दस्खत मगर वन मिनती तुम मारा कर येतस पन्ने जाए दस्खत रटो कलम तो करो दस्खत रटो जनाब सेवक राम जी मुबारक आत्मा हेक दस्खत करित हरगिज हेक दस्खत करित आत्मा हेकान 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 दस्खत करित करनी में सखाव गुनाह छड़त ततामत करनी में सखाव गुनाह छड़त ततामत